Assalamualaikum grade 6. I hope that you all are fine as usual. Okay, stay healthy and also stay happy. Okay, today we are going to learn about Unit 3 International Food. Let's start our lesson with Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this topic you will learn about kind of foods from other country. Jadi jenis-jenis makanan dari negara-negara lain. About present perfect. Present perfect kita sudah belajar ya last week. Ask and answer question using the present perfect. Tanya jawab kita pakai present perfect. Ingat, present perfect itu have sama bentuk ketiga, ya kan? Terus listen to the dialogue. And then also use of should and shouldn't. Penggunaan should dan shouldn't. Should itu seharusnya, shouldn't itu tidak seharusnya. Next. Nah, di sini teman-teman akan lihat beberapa percakapan. You may open your book at page 42. Ya, ada kata-kata Kelly and Mike and Tom have decorated. Nah, itu have decorated present perfect. Oke, cari lagi. They have put. Have bisa disingkat pakai koma di atas sama VE. Ya, they've put plates atau they have put plates gitu ya. Ingat, artinya sama have, tapi bisa disingkat penulisannya. Oke. Nah, di sini di table manners you will read you should put the fork, you shouldn't talk, you should use chopsticks. Should artinya seharusnya. Ya, jadi yang kalimat pertama, you should put the fork in your left hand when you cut your meat. Kamu seharusnya pegang garpunya di tangan kiri, gitu ya. Yang kalimat kedua, you shouldn't talk when food is in your mouth. Kamu tidak seharusnya ngomong saat mulut kamu penuh dengan makanan. Tahu ya bedanya should sama shouldn't? Oke, next. Kita dengerin dulu. Page 44. Dialogue. Listen, read, say. Have you ever eaten Mexican food? No, I haven't. I've never eaten Mexican food. I've eaten lots of Mexican food. It's good. Okay, let's start. Oke, barusan teman-teman dengar. Have you ever eaten? Pernah nggak kamu makan? Have you ever? Ever itu pernah ya. Nah, karena kita pakainya present perfect, have-nya pindah ke depan. Jangan lupa ya, have-nya pindah ke depan. Oke. Terus kalau dia bilang di sini, no, I haven't. I have never. Kalau nggak pernah, bilangnya never. Oke. Kalau enggak, bilangnya haven't. Kalau iya kan tadi have. Kalau enggak, I haven't. No, I haven't. I have never eaten Mexican food. Enggak, saya enggak pernah. Oke. Saya enggak pernah makan Mexican food. Gitu ya, ngomongnya ya. Ingat, I haven't sama I have never. Never nggak pernah. Kalau pernah, ever. Nah, karena dia pernah makan, dia bilangnya gini. I have eaten. I have eaten lots of Mexican food. Lots, L-O-T-S artinya banyak. Oke. I have eaten artinya saya pernah makan atau saya udah makan. Saya udah makan banyak makanan dari Meksiko. Oke, next ya.
Nah, di page ini teman-teman, di Page page 44. kita dengerin dulu ya. Practice 2. Write, listen, say. 1, Have you ever eaten Mexican food? No, I haven't. I've never eaten Mexican food. 2. Have you ever eaten Italian food? Yes, I have. I've eaten lots of Italian food. 3. Have you ever eaten American food? Yes, I have. I've eaten lots of American food. 4. Have you ever eaten Thai food? No, I haven't. I've never eaten Thai food. 5. Have you ever eaten French food? No, I haven't. I've never eaten French food. 6. Have you ever eaten Chinese food? Yes, I have. I've eaten lots of Chinese food. Oke, jadi lihat tandanya. Kalau tandanya silang artinya dia nggak pernah. Makanya jawabnya I haven't, I've never. Ya, I haven't, I've never eaten Mexican food. Kalau dia pernah, yes, I have. I've eaten lots of Italian food. Gitu ya. Jadi kalau udah pernah, iya aku udah pernah banyak makan masakan Itali. Kalau nggak pernah berarti no, I haven't, I've never. Ingat penulisannya ya, jangan salah. I've itu boleh diganti pakai I have, boleh, sama aja artinya. Next, dengerin lagi. Page 45. Practice 3. Listen, mark. 1. Have you ever had Chinese tea? No, I haven't. But I've eaten lots of Chinese food. Do you know how to make Chinese food? Yes, I do. I can cook 3 dishes. 2. What are you reading? It's an Italian book about a boy and his horse. Oh, have you seen this French movie? It's about a boy and his horse, too. No, I haven't. 3. What are you listening to? I'm listening to a Mexican song. Have you ever heard Mexican music? Yes, I have. My grandpa likes Mexican music. My grandparents like Mexican music, too. Have you ever seen Mexican clothes? No, I haven't. 4. Have you ever seen a French movie? No, I haven't. But I studied French for 2 years. Cool. How do you say hello in French? Bonjour! Nice. I want to learn French too. Oke, di sini teman-teman kasih checklist. Kalau yang dia pernah lakukan, dikasih checklist. Kalau yang dia tidak pernah lakukan, dikasih cross, tanda silang. Ya, jadi kita belajar listening lagi nih. Mana yang pernah, mana yang enggak. Next. Nah, ini phonics sound. Kita Page dengerin dulu. 47. Letters and sounds. Listen, say. Toe, bottle, toe, little, dole, poodle, dole, noodles, pole, apple, pole, purple, bowl, bubble, bowl, table. Oke, jadi di sini bunyinya bukannya tle tapi to. Bottle, little, to, gitu ya. Bukannya dle tapi do. Noodle. Apple, apple, purple. Bowl, bubble, table. Oke, next. Nah, ini coba ya, kita coba. Misalnya,
Nomor 1 itu kan corn. Corn kalau dipotong-potong jadinya yang mana ya? Yang A, yang B, atau yang C? Terus tarik garisnya. Oke, nomor 1 itu kan C ya. Jadi tarik garisnya dari sini, dari A ke C. Teng 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 teng. Nah, corn ini jagung. Kalau udah dijadiin makanan yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Kalau Misulis bilang yang C. Pernah dengar bihun jagung kan? Vermicelli. Nah, itu ditarik garis lagi, teng 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 gitu ya. Oke, next. Nah, ini nanti kita kerjakan, oke? Ini pakai should atau shouldn't. Kita skip dulu ya, nanti Misulis kasih tahu caranya. Nah, ini juga let's practice. Nanti kita kasih tahu caranya. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Oke, kita besarin dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang tadi ya, yang matching. Sekarang yang ini. Nomor 1, you titik-titik wash your hands before eating. Kamu harus cuci tangan atau kamu nggak harus cuci tangan? Harus ya, makanya bilangnya you should. Kamu seharusnya cuci tangan. Oke. Number 2, you titik-titik play with your food at the table. Kamu seharusnya memainkan makanan kamu, atau kamu nggak boleh main-main sama makanan? Nggak boleh ya, jadi jawabannya you shouldn't. Oke, nomor 3, you titik-titik be careful when you use knife. Kamu seharusnya hati-hati pada saat pegang pisau, atau kamu tidak seharusnya hati-hati? You should, right? Jadi jawabannya should. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan ya di rumah. Next. Nah, ini juga nomor 1. You should use a titik-titik to drink soup. Biasanya kita kan kalau makan yang pakai berkuah itu kan suka kita minum kuahnya ya, dislurp gitu kan. Nah, kita pakai apa? Pakai yang ini, bowl, spoon, chopstick, glass, plate, fork, knife, atau bottle. Oke, Miss Luz nggak mau jawab. Sekarang yang nomor 2. Please give me that titik-titik. I need to cut this meat. Kasih apa yang buat motong-motong? Pisau ya, yang ini ya. Jadi di sini isinya knife. Oke. Nomor 3. Nah, nanti di knife ini dikasih nomor ya. Berarti knife ini untuk isi nomor 2. Berarti tulis nomor 2. Nomor 3. There are some cookies on my titik-titik. I'm hungry. Ada cookies di mana? Di mangkok, di sendok, di chopstick, di glass, di plate, fork, knife, atau di bottle? Isi sendiri ya. Nomor 4. Take a titik-titik of water when you go out. Bawa titik-titik of water, bawa titik-titik air ketika kamu akan jalan-jalan keluar. Jadi kira-kira airnya dimasukin di mana? Dimasukin di mangkok, di sendok, di chopstick, di gelas. Oke. Nomor 5. Nanti akan Miss Luz ada yang jawab. He uses titik-titik when he eat his pasta. Kalau makan pasta, pakainya apa? Pasta tuh kayak spaghetti gitu ya. Terus pakai fettuccine gitu. Itu biasanya kalau kita makan itu pakai apa? Oke. Pakai sendok, pakai botol, pakai pisau, pakai garpu, atau pakai chopstick. Number 6. She gave me some soup in the big. Dia kasih saya sup atau kuah yang banyak di apa yang besar, in the big bowl.
Oke. Number 7. We use titik-titik in the Chinese restaurant. Kita kalau makan ke restoran Cina pakai apa biasanya? Untuk makan mie gitu ya. Pakai chopstick. Oke. Nomor 8, teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Oke. Sekarang, nah ini ada PR. Halaman 49. Oke. Nomor 1 sudah Miss Tulus jawab. I have never cooked dinner. Lihat, kalau tandanya tanda silang berarti dia nggak pernah. Kalau nggak pernah, dia I have never. Tulisannya boleh I have never atau boleh I pakai koma v. Oke. Yang kedua, I've eaten lots of pizza. Karena dia ada tanda centangnya ya. Jadi I eaten, jangan lupa kata verbnya itu bentuk ketiga. Eaten lots of pizza. Nomor 3, kalau nggak pernah jadi gimana pakainya? Oke. Nomor 4 juga kalau nggak pernah. Oke. Ini teman-teman kerjakan. Ini homework ya. Homework pertama. Nah, ini homework kedua. Kita coba isi. Oke. Have you titik-titik eaten French food? Pernah nggak kamu makan masakan Prancis? Pakainya done, ever atau never? Ingat tadi ever sama never pakainya apa? Nomor 1 jawabannya ever ya. Have you ever eaten? Kan pernah nggak? Oke, kalau pernah berarti ever ya. Nomor 2. You can titik-titik that on Friday. Oke. Ingat, on Friday. Udah terjadi atau belum? Ini kan pada saat kita ngomong ya. Berarti belum pada saat kita ngomong kan. Kalau sudah terjadi berarti past. Ini past tense atau present? Kalau past tense pakainya yang mana? Kalau present pakainya yang mana? Dipilih ya. Oke, nomor 3. Students will titik-titik food from different countries. Ingat, will. Kita sudah belajar itu di bab sebelumnya. Di bab 2 kalau nggak salah. Oke. Ingat, students banyak. Kalau orangnya banyak, verbnya pakai yang mana? Brings pakai s, atau brought yang bentuk past tense, atau bring yang nggak pakai s. Nomor 4. S. Oke, jadi jawabannya yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau misalnya Miss Tulus tanya ke Bunda Dewi jawabnya belum tahu jawabannya, terus Miss Tulus tanya lagi, mau nggak makan malam sama aku? Berarti artinya Bunda Dewi belum makan malam ya. Jadi jawabannya no, I haven't, I am hungry. Oke. Nomor 2, kamu mau nggak makan malam sama saya? Ingat, kalau ada pertanyaannya would, pasti jawabannya pakai would. Kalau iya, I would. Kalau enggak, I would not. Atau I wouldn't. Jadi teman-teman tinggal cari yang pakai jawabannya, ada yang pakai would. Oke. Would itu boleh disingkat tulisannya. Boleh pakai koma di atas, apostrof, sama D. Cuman huruf D aja. Ya. Jadi jawabannya, would you like? Kalau iya, berarti yes, I would like gitu ya. Kalau enggak berarti no, I wouldn't like. Jadi di sini jawabannya yes, I'd like. I'd like ini boleh diganti pakai gini. I would
like. Oke. Nomor 3. Have you ever, ingat kalau ada pertanyaannya pakai have, pasti jawabannya ada have-nya juga. Kalau yes, I have. Kalau enggak, no, I haven't. Cari yang mana yang pakai have. Kamu pernah makan Chinese food enggak? Kalau yes berarti I have, kalau enggak berarti I haven't gitu ya. Oke. Jawabannya kan nggak tahu ya. Bunda Dewi pernah makan masakan Cina enggak? Terus Bunda Dewi jawab. Terus abis itu jawabannya Bunda Dewi apa kira-kira? Kalau Miss Sulis tanya lagi, do you like Chinese food? Apakah kamu suka masakan Cina? Ingat, kalau pertanyaannya pakai do, berarti jawabannya harus ada do-nya juga. Yes, I do atau no, I don't. No, I do not. Cari ya sendiri ya. Oke. Nomor selanjutnya 3, 4, 5, 6 teman-teman bisa jawab sendiri. Setelah itu teman-teman kumpulin. Jadi workbook PR-nya ada 3, 49, 28 dan 29 ya. Nanti linknya kami tulis kasih di grup kelas. Jadi setelah dibikin, dikumpulin, difoto dan dikumpulin ke linknya. Paling lambat hari Selasa. Nah, minggu depan kita ada PH, penilaian harian yang pertama ya. Itu di Fun in the Kitchen, bahan-bahannya dari Fun in the Kitchen, halaman 36. Teman-teman belajarnya dari student book sama dari workbook, dari bukunya teman-teman sama dari buku yang link itu yang Miss kasih. Oke? Good. Thank you grade 6. Stay healthy, stay fit, stay happy and always be grateful. Thank you so much grade 6. See you next week with your PH. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.